गुड इवनिंग गाइस। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं चर्च की ओर। हमारे झाड़ग्राम का रास्ता है, ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से होते हम जा रहे हैं। देखिए इतना खूबसूरत सजाया है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। हम नहीं जा पाए 25 तारीख को, उस दिन कुछ काम भी था, तबीयत ठीक नहीं थी और फिर बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है उस दिन, तो हमने सोचा हम किसी और दिन जाएंगे। तो फाइनली हम जा रहे हैं। और जब गए हम तो जहाँ से मैंने लाइट देखा, बाप रे बाप, इतना खूबसूरत सजाया है, चारों ओर लाइट ही लाइट। हाँ गाड़ी गाड़ी दिए ना मैंने पूजा को बेची खाई थी ना दुर्गा पूजा तो बड़ा अरे ये तो हमारे छाना क्या उसके बाद फिर मंदिर से लेकर पूरा अंदर की ओर वहाँ से কত লাইট দিয়েছে কষ্ট করে বলো তো কত সময় লেগেছে হ্যালো গাইস, আমরা এখন যাচ্ছি ঝাড়গ্রাম চার্চ, তাই তো একটা ক্লাস আমাদের অনেক সেল প্রত্যেকটা কিন্তু ওখানে সেল जनवरी 1 तारीख को पूरा ही प्रोग्राम शेड्यूल পেঁয়াজ দিচ্ছে 100 টাকা 7 কেজি দুদিন পর পেঁয়াজের দাম বাড়বে, দেখবে না? আরে নতুন পেঁয়াজ আসতে টাইম লাগবে না এখন। হ্যালো গাইস, গুড ইভিনিং। আমরা যাচ্ছি এখন ঝাড়গ্রামে চার্চ, এটা হলো রাস্তা যেটা আমরা যাচ্ছি। এখানে লাইট লাগানো দিয়েছে, দেখো ক্যামেরা সাদা এখান থেকে কত বড় পেঁয়াজ सुंदर लगा। हम पहुंच गए। আমরা এখন যাচ্ছি, পৌঁছে গেলাম। अब ये है हेलो गाइस, এটা হচ্ছে আমাদের ঝাড়গ্রামের চার্চ। কে চিল্লাচ্ছে? ও এখানে ওকে বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে আসো। কেন বেচারাকে বন্ধ রেখেছে, এইভাবে চিল্লাচ্ছে? নিত্য নিত্য লোক দেখলে চিল্লাবে। যীশু খ্রিস্টের জন্ম। আসো। পঁচিশ তারিখে আসতে পারিনি, এই কারণে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। সেদিন একটু কাজ ছিল, তাই আজকে এসেছি। এরকম খালি খালি ঘুরতে ভালো লাগে, বলো? ভিড় ভাড় থাকবে নাকি সুন্দর, ওইখানে ছবি তুলে নাকি ये थोड़ा सा मतलब हमारे ठंडा लग रहा था साइलेंट होता है ना, मतलब अच्छा लगता है। लेट अपलोड। मैरी क्रिसमस एवरीवन, आप सभी का नया साल अच्छे से जाए। हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं दूसरे